Hello students, today I am going to teach types of plants. Lesson number 1 from the book of Science in Life Today. See, we see different types of plants. Most plants are green in color. Plants are of many sizes and shapes. Plants can grow on land and in water. They can also grow in very cold and very hot places. আমি কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনি দেখা পাওঁ। এই গছ-গছনিবোৰ সাধাৰণতে সেউজীয়া ৰঙৰ হয় আৰু এই গছ-গছনিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে। সাইজটো বেলেগ বেলেগ হয়, কিছুমান ওখ হয়, কিছুমান ডাঙৰ হয়, সৰু হয়। গছ-গছনিবোৰ কিছুমান পানীটো থাকে, কিছুমান মাটিটো থাকে আৰু এইবোৰ কিছুমান বহুত গৰম ঠাইতো থাকে আৰু বহুত ঠাণ্ডা ঠাইতো থাকে। Look at this picture. You have to try to read these statements at home. Okay, next, turn your page. Types of plants. There are different types of plants around us. Some are tall, some are small, and some are very small. আমি কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনি আছে। আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনি আছে। কিছুমান ওখ হয়, কিছুমান সৰু হয় আৰু কিছুমান বহুত সৰু হয়। Trees, big and tall plants are called trees. Trees have strong woody stem. They live for many years. যিবোৰ গছ সাধাৰণতে ওখ হয়, ডাঙৰ হয়, সেইবোৰক আমি ট্ৰি বুলি কওঁ। আৰু এইবোৰৰ কি হয়, এই ডাঙৰ গছবোৰৰ ডাল যেটো ডাল থাকে হেতু বহুত টান হয়, মানে কাঠৰ কাঠ হয় আৰু এই গছবোৰ ট্ৰিবোৰ বহুত বছৰলৈকে জীয়াই থাকে। Neem, mango, coconut, pine, gulmohar and banyan are all trees. এই গছবোৰ নিম গছ, আম গছ, কোকোনাট নাৰিকল গছ, এই গছবোৰ ট্ৰি বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ ডাঙৰ আৰু ওখ হয়। Look at these pictures. These are some trees. Neem, mango, coconut, pine, gulmohar, banyan. Next, shrubs. Shrubs are smaller than trees. They have a thin, woody and hard stem. They have many branches. These branches grow close to the ground. They live for some years. Shrubsবোৰ গছতকে বহুত ডাঙৰ গছতকে এইবোৰ সৰু হয় shrubsবোৰ। আৰু এইবোৰৰ ডালবোৰ মিহি হয়, মানে কোমল কঠিনে হয় কিন্তু মিহি হয়, ক্ষীণ হয়। They have many branches. এইবোৰৰ বহুত ঠাল ঠেঙুলি আছে। এই ঠাল ঠেঙুলিবোৰ কি হয়, মাটিৰ পৰা অলপ ওচৰত হয়। আৰু এই shrubsবোৰ কি হয়, they live for some years. কিছু বছৰৰ বাবেহে জীয়াই থাকে। Rose, bluebell, cotton and jasmine are some shrubs. These are some shrubs. Rose, bluebell, jasmine, cotton. Next page. Herbs are small plants. Herbsবোৰ সৰু গছ হয়। They have a soft, tender and green stem. এই herbsবোৰৰ কি হয়, কোমল, মিহি আৰু সেউজীয়া ডাল থাকে। They live for one season only. আৰু এই herbsবোৰ এটা সিজনতহে হয়। Wheat, rice, corn, brinjal, tomato, spinach, ladyfinger and potato are some herbs. Look at these pictures. These are some herbs. Corn, wheat, spinach, pea, ladyfinger, tomato, potato, rice. Next, climbers. Climbers are delicate plants with weak stem. They have a long and thin stem. They need support to stand. Climbers বোৰ সাধাৰণতে দুৰ্বল হয়, উইক হয়। আৰু এইবোৰ লং এণ্ড থিন ষ্টিম। এই ক্লাইম্বাৰ্ছবোৰৰ লং মানে দীঘল আৰু মিহি ডাল থাকে। They need support to stand. এইবোৰ ক্লাইম্বাৰ্ছবোৰ সহজে উঠিবলৈ ছাপৰ্টৰ দৰকাৰ হয়, কিছুমানৰ সহায় লাগে মানে। যেনে grapevine, money plant, pea and morning glory are some climbers. Look at these pictures. These are some climbers. Money plant,
morning glory, pea plant, and grapevine. Turn your next page. Creepers. Creepers do not stand straight. They grow along the ground. They have weak stem. Creepersবোৰ নিজে অকলে থিয় হ'ব নোৱাৰে। এইবোৰ কি হয় মাটিত হয়, মাটিত বগাই হয়। They have weak stem. এইবোৰৰ কোমল মানে দুৰ্বল কিছুমান ডাল থাকে। Watermelon, musk melon, and pumpkin are some creepers. Look at these pictures. These are some creepers. Watermelon, pumpkin, musk melon. Okay. Next, green plants make their own food. Green plants need sunlight, air, and water for making their own food. যিবোৰ সেউজীয়া গছ-গছনি যিবিলাক আছে এইবোৰ নিজৰ খাদ্য মানে ফুড নিজে তৈয়াৰ কৰে ইহঁতে। The leaves of plant make their food during the day. গছৰ যিবিলাক পাতবোৰ আছে পাতবোৰে নিজৰ খাদ্য নিজে বনায় তৈয়াৰ কৰে। The stem carries this food to all parts of the plant. ইহঁতৰ যিবিলাক ডাল আছে এইবোৰে খাদ্যবোৰ গছৰ সকলো পাৰ্ট মানে অংশলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে। As we store our extra food in the refrigerator, plants store extra food in their roots, stems, fruits, leaves, and seeds. যেনেকৈ আমি আমাৰ খাদ্যবোৰ বেছি হোৱা খাদ্যবোৰ আমি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত জমা কৰি ৰাখোঁ তেনেকৈ গছবোৰে যিবোৰ খাদ্য আছে সিহঁতৰ বাকী খাদ্যবোৰ কি কৰে সিহঁতৰ শিপাত ঠাল ঠেঙুলিত ফল পাতত আদি জমা কৰি ৰাখে। Look at this. These are some statements. Try to read at home. Okay. These are also statements. Try to read at home. And these are given some tasks. A. Choose the correct answer. 1. Small plants with woody stem are called. মানে সৰু গছ যিবোৰ woody stem মানে কাঠৰ ডাল থাকে সেইবোৰ কি হয় herbs, shrubs, trees. You have to choose the correct answer and write. Okay, tick here. Next, answer the following questions. This question: name 2 trees like mango, neem. And these are you have to write. Try to write at home. Okay. And these are some fill in the blanks. You should choose the correct words and fill the gaps. Okay. Next, tick the correct word and cross the wrong one. These are some statements. You should find the correct word. These are like as plants that need support to grow are called herbs or creepers. Plant which is support to grow, what are called? Herbs or creepers. You should find the correct word and tick the word, or if wrong then you cross the word. Okay. All of this statement you can find and do at your home. Okay. And these are some matching you have to try to do at home. Okay. Okay, so I think all of you are understood very well then, and try to practice at your home and read the chapter. Try to read the chapter at your home. Okay, thank you. Bye bye.